banyak. Tak oleng. Kayaknya di bawah, Pak. Oh ya. Kasih. Aduh. Bismillah. Ngapain naik? Rekam dulu. Iya, ngajak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha Pak, di bawah aja ya, Pak ya. Pak. Iya ya Pak. Jangan lagi, benar kalau di BTS. Lagi Pak, udah lagi Pak. Terus, ayo Pak, tekan. Pak, mundur kiri, belakangnya TS itu Pak. Ayo, mundur kiri Pak. Mundur kiri. Ya, mundur kiri. Oke.